Welcome back, everybody. It's Cape Rugby TV. It's great to be carrying on talking about club rugby. This is, of course, after a year of lockdown, and we now see some of the clubs with their arranged friendly fixtures. As we know, of course, though, limited numbers, no spectators, only done on approval, very strict COVID regulations in place for the games. And you can imagine, of course, very, very few people around the actual venue. And that's those are, of course, according to the COVID regulations to help prevent the spread of COVID. And of course, we are playing our part as well to help everybody out there understand. Please remember, you must always be practicing social distancing. You must always be wearing a mask and wash your hands as often as possible. But let's go now to the match between Young Gardens and Paarl Rangers. We managed to catch up with Captain Sipho Mbobozi and Coach Leshwin Barron, as well as Young Gardens Captain Robin Julius and Assistant Coach Garth Lewis. It's an exciting feeling, man. It's been like almost like a year and a half, I think, that we've been playing rugby. But it feels great. The attitude is great. The spirit is great. Everyone feels great. And then the guys, we missed each other. But it feels good, man. Like, everything feels good. Going forward, so far, so good, man. We're still not there. Like, last season, we were like we were untouchable during friendlies. But yeah, it's a good learning curve, and then it's just friendlies, man. We just have to go back to the drawing board and just see when the league starts, and then we're just gonna decide on what to do in all those plays, like what we need to do. One thing, the main thing we need to work on our unity. I think the guys, maybe it's because of the rustiness or something. I think the unity, it's not there between the players, especially us on the back line. But eventually we will come there, and then still, like I said, it's still friendlies. I think what I've heard from the chair, there's one game left, so we need to fix all the mistakes that we've done in the past, and then fix it on this game. But going forward, I think we'll be a great team. We're still a new team. There's some of the players that left, but new players just came, and then they're fitting in very well. Now, I think everyone is targeting Rangers and Blues, Young Blues. I think that's a big derby between Rangers and Bulls. But yeah, we're just going to see when the league starts, and like I said, it's new players, we still need to gel and everything, and we'll see when to the future. Yes, definitely. Let's be eager. Als we eagerness dan maken, we maar fouten. Maar ons werk hard aan, elke maandag en woensdag. Maandag mooi op het oefenveld, maar zoals ik weer Garden was erbij, goed voorbereid het team. En alle was goed berompeld voor. Ja, kom ik zeggen, die COVID, zoals ik zei, die COVID was allemaal maar geraakt een beetje. En zo was het maar bij je, die moet alles een beetje moeten die ouders aan krijgen. Ik heb het WhatsApp samen lang gezet om oefenveld te komen rijden ter week. En zo is het oefenveld voorgekregen en dat was een probleem om te zien hoeveel man. We zitten op de oefenveld. Zo ja, ons werk maar elke dag nog hard. Maandag en woensdag op de oefenveld. Ja, definitief is dat gewoon werk om te doen. Maar zoals ik zei, als we zich voorbereiden wedstrijden, maakt het zaak of het nou vriendschappelijk of een liga-wedstrijd is. Ze moet elke keer veel goed voorbereiden naar een wedstrijd komt. Ja, honger is het maar bij je geloof. Want die mannen ook is wel niet veel vat. Zoals ik zei, ons veld is vol en ons moeder maar die ouders elke dag aan. Dus ja, als je met alle en ja, ons hoort dat het oefenveld vol is. Zoals het gaan op je oefenveld, zoals ze spelen op je oefenveld, was het heel goed geweest. De voorbereiding is goed en alle krediet aan onze africhters, dat jaren werk in zit en onze spelers wat kop toe vat, wat daar gegeven wordt voor ons.
ons bou net voort op wat ons agtergelaat het laas. Laas week het ons vasgeval, het was nie mooi gewees nie, maar ons het opgestaan, uit die gat het geklim en ons het ons wil beter wees as wat ons was. Klapmuts is nie 'n span wat die ligtelik opneem nie. Hulle is regtig, hulle is hard, hulle kom met alles wat hulle het. So die week wat voor lê is harde werk wat voor lê vir ons. Ons moet reg voorberei vir Klapmuts. Ons speel weg daar by hulle. Is altyd lekker om daar te speel. Die crowd was altyd met jare, so ons nou nie 'n crowd is, so dit gaan 'n bietjie different wees as wat dit was vorige jare. Maar ons kyk wat die week vir ons inhou en dan werk ons na Klapmuts toe. Ja, ek glo aan goeie afrigters is afrigters wat self in die deel van die game rugby was, goeie rugby opgedis het. Ons voorspeler is afrigter coach Garth, hy was 'n amateur springbok geweest. Hy bring baie na ons voorspelers toe en ons vat dit regtig kop toe en ons leer baie van hom af. Even ek het saam met hom gespeel en dis 'n man wat hy soos my mentor. Hy help my baie en ek kyk altyd op na hom en dankie, ek wil net vir hom dankie sê vir dit. Ja, en coach Davey, hoofafrigter, goeie agterspeler gewees vir die klub self. Hy weet wat om te doen agterlangs. Dis hoekom ek dink as ek kyk na vandag se wedstryd, die vlei wat ons gehad het, dit was coach Davey daai gewees destyds. Ja, kyk, iemand ek ook om net om langs die veld is, oefentye en so voort. Mense skiep baie goed af nou. Wat die laaste jaar kon ons nie heeltyd by die huis gewees het en so, maar ek kan sien baie van die ouens is baie honger om te speel. En dit maak vir my job en self die ander afrigters se job ook net 'n bietjie makliker. Want as hulle kom, hulle weet wat om te doen. Ons sien nog van ons moet nog Anna en nog hier sukkel en daar sukkel. As hulle kom by die oefenveld, almal weet hulle moet warm up, hulle is op hulle verantwoordelik vir hulle eie warm up en daarna vat ons maar vir hulle skills drills en al daai goed. So dit maak dit lekker makliker vir ons ook net man. Ons spelpatroon as my mainly man net like ons maak dit makliker vir almal. Almal moet weet waar om te hardloop van 'n scrum af, van 'n lyn staan af. Hy moet weet waar om die bal op te vat. Dis alles goed wat ons lekker hard werk en hard oefen. Ons set pieces is een van ons trotse goed wat ons het nou op die oomblik. Ons lynstaane, ons scrums, hy's goed wat ons wil kapitaliseer op ons opponente se foute en so voort. So ons sien uit na sulke uitdagings toe. En ons vat dit gou en maklik op. Ons sukkel nog baie nog regtig met codes en hy goed. Almal weet wat hulle moet doen en almal weet waar om te gaan en almal weet wat is sy primêre job in die span. En dit maak dit al so veel baie makliker. Ek glo my vir baie van die klubs sien uit na die liga want om 'n jaar sonder rugby te is nie lekker nie. Kyk, jy's gewoond aan die stamp en die stote en die harde werk en dinsdae en donderdae hard oefen en so voort. So ons kyk maar. Die ander punt is ook dat baie spanne soos jy sê, baie die spanne in die Paarl speel baie teen mekaar, maar daar is so baie broederskap tussen die klubs en so wanneer jy weet as jy tussen die 4 lyne kom, dan is daar niks meer van daai nie. Jy verteenwoordig jou klub en jy doen jou ding vir jou klub. Na die wedstryd kan jy lekker gesels, lekker met jou sommies en so voort. En die interaksie is baie lekker by baie games hierso. Want jy kan deel met die ander coaches, jy kan deel met die ander spelers, hoe kyk jy dit het daar afouteer, try gou die vir die week try julle gou daai en dis waaroor rugby gaan. Mainly sport maar gaan jy deel jou ervaring met mense en dit is lekker om dit te doen. Young Gardens and Paarl Rangers, and of course always great to see the players in action, and great to see all the gazebos and well, all those exciting elements, and of course coaches and players all talking about
brushing off the cobwebs and preparing for the games to come. Stick around, we'll of course be taking a look at some of the fixtures coming up this weekend. Folks, as you know, on a weekly basis we take a look and see what's happening at MChem 24-hour pharmacy. Well, as you know, winter is here and so is the flu. The latest flu vaccines are available currently at MChem 24-hour pharmacy. Now, these flu vaccines are only available for a limited time, so you can get your flu vaccine now at MChem 24-hour pharmacy clinics from 8 a.m. at least in the morning until 8 p.m. In the evening, every day of the week, Monday to Sunday. So, of course, what you have to remember is that there is no appointment needed. You can just walk straight in and speak to any one of the nursing sisters at MChem that are ready to assist you. And, of course, MChem, as we know, is always open 24 hours a day, 7 days a week. And the flu vaccine is especially important for those that are at risk. And if you're not sure if you are at risk or an at-risk individual, then, as I say, one of the nursing sisters at MChem can of course help you. In fact, there are a number of expert pharmacists at MChem that are available to help you from the minute that you walk in the door. And of course, you can always speak to Jill or Lee or Mr. Malach. And as I've said before, of course, we know MChem keeps aiming for the gold standard. Folks, we're going to take an ad break. When we come back from the break, we'll take a look at what's happening at D'Urberville Rugby Football Club. Some good training going on there. And, of course, after that, we'll go track down to Morningstar. So don't go away. We'll be back in a sec.